وایزر خورز نزناکتلی کشتم بازونگوت نو خبر تیمه اینفارماسیون را وقت آبونه تبرتن آبونه فیره Царзы микрорайоны Кәруме Фәүткәне Нокса бидун арестат. Объект эксплуатации мелавердер Цәүзән Азы Кәрум. Хусар ирестуны контролу нумаен палатай кушчыта хайадрестуй Дунион семинары. Доклад Бакаст Джуте Дина. Физикая зонадун практикун эксперимента уағдарцыдысты дуада сәмскулы. Басата сәкутта Ленингоре пасюлучы зонады гом центр. Президент Галглуталан эма Россия Федерации Хисауды Сардар Хадивег Александр Новаканвед Кусагун Фембелт. Зерцет в Россия Федерация Хусар Ирестума нефтепродукты ласыны эма Республика Электроэнергия Ифтун Кенене Фарста Тефедел. Зердава в Россия Хисауды Сайтел. Фембелт Растаджи Мадзерцет Дуамин Дундикигем Дуамин Дунфензем Асты. Хусар Ирестуны Социалун Экономикун Райресте Федел Подсахадун программа Кудахасава Уйфеделдер. Цхинвала Кәруме Фәүткәне Нокса бидуны арестат. Нридеген Әл-Хәдәрсдісті әнәмен қавак ифтунгат әмә дзалметті. Сывалетті Сахарадон план мәгәске кусын райдайдзен Ацазы Кәрун. Ацазы Кәруме эксплуатации мәләвәрдір цәудзен царзы микрорайоны цәсывалетті равдавандун арас цәуі. Нридеген кушчыта кусын равдавандуны алфан блота харзарас кәнініл. Цыбырам ғодыма қома кустыта июлдар Фәуі Кәруме. Әвәрдзер цәудзен фунц қазан фәзуатым. Освещение из Луботана сохта муже, на самим догуатчистам подключаться канчиста, бидагена коста фаут кананч, бидаджанал базади кофил тафафа, култа уже орха, это канам охурамца. Подключение котельной, аудоттамана махалмакаса, пробный запуск котельной, в принципе все. Сейчас детский площадка, юфасты, аджис фунж детский площадка, но джибесет катрима площадка, там нам давно джидуа детский площадка, удженис. Единственное, на колен пекане благоустройство баластасажем, на ибо на гадат хай, возал хай, сошел знал сожамаса, возжен сочста. وسی او رستج ما کوشته کنند میدک گون کسته ورنس کافل واخ رستج ز سورزست لامینات در ما کولتلار خواهم کولتل کراسکا کنم در نیشال یارست نه کولتش رو کاتو کافدو لامینات در نگاری شبجینی من رایدتم ورنس راست. شوخ نیستم مدرل نمیاش در نمیس. شام نرمال فوتوغرافی. خاطن تیفتون گرسته ورد خمرت سوا اودون در نریدگان استال خد اما تاغدست فقط زوجست بنوتما. وانه سیما باجستومان سچیلا سودومان سوارش خداک. استالوان در بالخانجس دوتی. استالوان در کاجول سال شدارال شایونگ در پسودایونگ جال شدار کما. گذل تمام میلش تاقا افتادم دونیشی ویدان گذل ایشو. من هم مفصلیشتم تریتوریا زابور. В течение месяца забор барсварчества. رفتاندون آراست سوه صدا اخصایص ولدونن. ودن ماده سپورتیون اما موزیکال وزالتا. گرست مجزور در سوزن لیفت در. نفتون قصد ابد انا من قبک تکنیک اما کوسک دخی. چه قطریگینا گذت دات سرمد کمری دات فاطیما اینفرماسیون راوخ. Fëse qazit e militone rajgëren bunët së të nëskin vale vaq dërësët konferenci. Zonët irtasen institute erzërtuj militonës valëstade të khej. Se era kustar zdeh dërësët khite këtë kustaj të khej fëse këtë kustet e bakut të vëdume. Mazal restegje qazit e militone në rattuj i restër në khasë khusar i restume khaja dënumej buzne gjë fëstek. Zona dirtasan institutu ağdırsı tımbıl fıngaham demaya xitakat kostay falgons qazite milidon esfaldestade. Mazal vaqt sit fıssa qazite milidon rayguran bunetsiten. Star fıssa cefaydal qazite milidon nefesta bira monografi ta watsta amzavgatam. Milidon fastanik falavdi kostay jubileun ostavdeste avi ya arvel azun mazal tavdeste kattarik der kamfande dar noray roydayga lobe roydayga zavaj qaw apat waqdat خواستار ایرستون چونار گورت اما بات کوستایی مثل دارید در باست مدلت دیسه هم ملیتونن نفذنگا نودیس. انا یکو دزاکا اما ملیتون ودای آبوما پروپاگاندا آگیتاسی ایدئولوژون کستکنه سمای کوستا آلکاس ایران کستر اودن خیزا کد منا ایران مادلون افزاج بندور فرق کد ایران آدم فرن خستک خیستر آفتا.
آرخایل انتس کدرن کنه نوج درن بیره بانتسات میلیدون کوستالس ففدابون کوتا کوستای نوم برزون فخاستا کوستاس مدلون زاگن رو ورتا بندور و نوج میلیدون تور تاور و نوج میلیدون فتاو اسفالد استادون خزناتا اما یافده بدتای لیتراتورون اسفالد استاد ترخجتا تاسنس قاضی میلیدون خدک زغ خیتکات کوستا اسفالد استاد ساسفند کوخر کنه و در ایران گینی کوردیات کروم نرمانی چی ساخر کوتا کوستا و اونیکالون گوی ماگدی ساج کوردیات هیما و ارمز گینیالون باید نوید فلما کوردیات چنفگنک پوبلیسیست دراماتورگ اخسنادون آرخایک در بانسان کوتا میلیدون Kaj siske kosta aftanam kase alči der farhajtsma kosta rarbum kutam kosta ayesi yay vad susak zinatensma bazattam pentun der niz bazattam kosta ma wi berts der khabartayn ezmast ermast yu qudiyat kokudi kanay وتر صدر نوگه سبزر آدگامه Бираст литературон костефастиаган казити милитон сис литература школа удгас каси. Ую поэзи, проза, драматурги амазонадон литература استای فلدر چینج آفتر. تنبل فنج خادیش تبان سانکوتوی زرگر قازیت ملیتون نرکن ایران لیتراتورا کردیا چن فشته سیو. اما ایران لیتراتورا ما با خواستا یغاو خای باورد. ازاردم خصوص بکرباتدن. ود اربایی فدون دکتر تنظر زنن. ودون دست دیس ساج استر آخراده نه بیازر تالیک ساندر اکرای دایم سوگ کستر تیدر کزهونه استیمامن زرد اوتر در کد کستوی و دوت تفسته در زغسته فلان آبون ماخن نه هم نخی من زون دونیش تاسنیسی توته ارمستر از مخی باقول کنن قضیت ملتون استمع مخم پروبلمه کویه فزاج تخیدر لیتراتور تخیدر نه اما وی مثلا بنتون خورس خطاب نه اما ارمس در قاضی تملیتون که قوم بکن کنون مخی قو آخرته ما هفته فزورم قوانه گستای خزن قوانه واسوی خزن قوانه نافی خزن اما استا آبو زغن افته قوانه میلیتون خزن قاضی میلیدون ارمس فلدستاد الخستاده ماگنه و یکتیون خادیستا ریسپوبلیک اخسنادون اما پالیتیکون سارده فکستا برنون بنتدود پارلمنت دیپوتات اخسنادون ارخاگم پارلمنت سالدر ارسیت دیپوتات کوکویت تارزان آفتر آزرتا قاضی میلیدون تخی میز خورس خودی کنن سگیدر میلیدونه یا اخسنادون پالیتیکون کست خیسنه لوه أنا كنت رزرت توم جس كمالي دون يالن خاصلر يال فيزندر در يال كاخسفتر ودست فازمينات شويت تويناك وادر ما في زونج در ودي زونج در نفلا في زونج ودي فلا وتر ودي وزدان اغداوجن فارجن دايما خستك هم ريافا بدأ صوابر ريافا هاور دیگه قوم خسایی زناجن خمه مملیتون هم در یخیر آدستا نرتون دیگه و من یادمی یو اسم در یک وقتی کدام آورتها مدی سمه فسجت خی عارفین خست از آخت زوناد اون کوشت در زوناد ایرتاسن انستیتوت دیرکتر گاگلویت روبرت فسگ مراتا اخسنادمون اخسنادون زمالد ایرس در نخاص عارفی فسگ ملیتون نو من ایس بارنات نافی نه؟ نافی که زغم بودم بعد زونم کاوزورمی کوستای کوی کنم بودم کوستا خیلی کاتر مایر من آبونه کس کوی کنم بودم ملیتون کوی کنم ایمندم ملیتون یادی ماگن ویاس مینیوجیتا کوی من ملیتون کدیافته واد چقدر شتردم قطعی فست قبرشو مازال کرون فسگ بوز نجن خسته زاخت و ارم بردوالجتن سقار مخواست اما نخسته تخی زاختاسن صابرات اما راسمت سدفند یکتم بوز ویر پتندر و زنار رست کینو وقتات آبون آردم کیر بازستود و منطقه کیفت زرتات آخم قارم نخسته خود سامون زغد موزر دت خورزن سدر ایتر کتتایی و دورن سخستون ولی خسود و مای استر در بلیت منای سمای نادم کرازی باورزم میرستون بایی و اما
Ես կնորֆենուն դերսվախ խորզեց ֆիրոֆելսովդու Վալախիս Qazit Militonen əgəristə yekardər nıxturnəv yesfəldi stadun arxaydən fıssəq aktivun u ıxsanadun əməzunadun çardı. U yiristun fışıt sədisi əmsərdar. Xusar yiristun patsaxadun universitet axır gənək əməyəmiz birə noksfəldə stadun fənddə. Biazırtistela Ostat Zaurtat Taksana informasyon rağdabun. У России нымаем палатая дуньон семинара хадрайсту на республике контролу нымаем палатая кушета. Семинар вахдарцет онлайн формата. Խուսարի ռստունը կադրոլուն նմայն պալատայ կուշչեթայ խադրայստույ օնլայն սիմինարը պատսախադուն ռազամնադը ֆադը ջզունն զինət դարայստույ դերցեկ մեխոզը վարեսի ֆեդերացի əmə ապխազը նմայն պալատաթə əmə մա խուսարի ռստունը կադրոլուն նմայն պալատադər սիմինար ախեմ խոզը վաղտ ֆծախատնետ սավը ծալդər ազրազմə կարանտինը ռեստեգայ ֆեստեմə ախեմ պրակտիկայ պայդա կեննց արեղբանը սանքուտա կադրոլուն նմայն պալատայ սերդար պլիթը ալմբիկ սիմինարը սայրագնը սանու ռազամնադը մինի ուջեթə фавал дар канене фадаттам. У всех юг-Абхазии немножко там своя специфика. У нас инвестиционная программа, у нас строительство вот этих предприятий, у нас просто строительство, у нас бюджетные какие-то вопросы. Плюс, в отличие от их ведомств, наше ведомство, оно является еще и правоохранительным органом. Оно выполняет в какой-то мере, ну скажем так, примерно вопросы функций Росфинмониторинга. Где-то в какой-то мере вопросы финансовой разведки тоже. Мы руководствуемся в своей деятельности и оперативно-розыскными вопросами какими-то. Вот. И вот эти моменты и для них были интересны, и мы подчеркнули очень много. Семинар خادیش ترد زرتوی اتاگون اما میدکاگون چزدارد فادت تفخص در کننگ آبازه فلتر زیناد اما ما کوس چه دستنیاد فبرزون در کننل. Там рассказывали об инновациях, о новых подходах к ведению государственного контроля над расходованием и пополнением бюджетных средств, а также пополнением бюджета. Значит, были новые направления, новые моменты, которые надо тоже контролировать, потому что жизнь она вносит какие-то новые моменты, и за этими надо поспевать. Значит, там были вопросы туризма, вопросы цифровизации, вопросы там очень много, в общем, целый спектр вопросов, который был перечислен. Контролун нмаем палатай серак специалисти ядагладер зерта митхоттек турган тима амар хайд фадл амкуст кененс карадия информациисен ама амар хайд чикene витse bestät цестарен модел тхаяд исene тхай و میوالدا مازرتس سیمینار کوست خاصکت فادل یا خادیش تبانسان کودوی کوست اورتزاک فادت دبینون کند کی سون سوی تخای پلیتیانا کدی تازمت اینفورماسیون را واقدابون Охраду модзалта серии дортар ваза Ленингора поселоча гом охрады центр. Асахат зонадун практикун эксперименты хаядрайстует схинвала двода самскулая охрдзаута. Вдома охраду модзал савзарен куттастер цемедисинат. Схинвала двода самскулай аставка класта хургайнекта физика предметай хаядрайстой зонадун практикун иртасынатты. Эстам ама фарастам класта ахургайнектан ахурта авахтой Ленингор поселоча гом охрады центра ахурганжта. Мазал басата кутта охрадун центре кухтеревегат Росотрудничества Миноворада Ахвасей. Мероприятие проводится в рамках государственного гранта на Центр цветообразования. Его проводит Армейский государственный педагогический университет. Наша программа «Сила ума. Формируем компетенции будущего» направлена на формирование экспериментальных навыков у детей. Также направлена на развитие таких умений, как формулирование гипотезы, решение проблемы задач в команде, нахождение путей для решения этих проблем и рефлексия, то есть оценивание результатов своего эксперимента. Практикун ахурта ама эксперимента свалатан авзаренко то есть цемедис. Мне очень нравится физика. Сегодня они приехали в первый раз, и мне было очень интересно. Я впервые принимала участие в таких занятиях. Мне они очень понравились. Было интересно в них поучаствовать. Мазалу ахурадун программа با خاص کردن ولم خاص خای اما یا وقتا گم ахурады центр схинвалы сентябрь май карун. На своем мероприятии мы стараемся ориентируемся на формирование у детей навыков учебного исследования и проектной деятельности для выполнения проектных работ,
а также для применения этих навыков на практике. Федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения как раз подчеркивает именно важность практических навыков, практических применений. И, на мой взгляд, одно из самых главных, что мы также хотим показать и привить детям, это научить их действовать. Действовать в реальных ситуациях. Для этого им необходимо применять знания законов физики. Ախամ ախորտարայսու վաղցավձստը ծխինվալը ըխսազամ աստավկակ սկուլայդար. Центра ախորգանչտա фәндքանից республикай скулаты курдиоттам гаска андар предметтайдар ахорта авазын. В этом году, в этом полугодии, это уже заключительное наше мероприятие, которое мы проводим. Но в следующем году мы проведем опрос, проконсультируемся с управлением образования, со школами, чтобы они нам дали ответ, какое подобное мероприятие нам провести и каких преподавателей для повышения квалификации нам привести. То есть я не исключаю, что это, если будет заказ, то мы привезем и преподавателей естественно-научных дисциплин, и гуманитарных, там, языковых. Գոմ ախորադը ցենտրը ախորգանչտա ազամարտաջը դարխը ալը խուզուն ախորադում մազալ տավախտույ ռուսատրույնչեստվայ մինավարադիմը հուսարիրստունը վարասիի ֆեդերացի մինավարադիմը əmə պատսախադուն ունիվերսիտետիմը ավթəmə վախտույ լեքցիտə պրակտիկուն ախորtə əmə interaktivun qastətə sənəsanvıd əvzəkti ախորքənən əmə qudыкənna dravaraxtərkənən tıbıl telvira kodstayı da tattataksana informasyon ravaxt abun. Երևանը Ռուսիոկ ամբաստակտան վաղցավը մեդիա ֆորում խայացիիսը պարդես բստե ոդունեմացիս на республикадар. Մեդիա ֆորումը խայդիշը թակարազիան ամունենց սա զոննզինատա. Խուսարիրստոնը մինևերտե խադիսն սոմիխստոնը սերակ գորատ Երևանը ու Ռուսիա գմբաստակտը մեդիա ֆորումը ասր ֆորումը ֆանցամ ամիե Մոսկվա խիծ ավադավազը խիցեն բստատը Խուսարիրստոնը ֆորումը խադիսն ինֆորմացիա մխորապացախադուն կոմիտետը Սերդարը Խադիվակ ինֆորմացիոն агент адреса директор Харибата Майя ама газет Южная сеть сераг редактор Хадивак Джиоталюна. Много новых участников, обычно новички составляют 1/3, где-то даже 1/4, а сейчас 2/3 это как раз новые участники. Форум хадрайстой варсагов загал фэсэг дзелун информацион фараста миневертет цепурай фылда. Вахс фасарентай ама Европа цеппердес басти амбастакты организациите. Москвой фасарена хазарта миневерта варсаг эксперта. Форума программа махастарцедесте дискуссиите, лекциите ама мастер-класста. Зерцед ахам тема тефадал код журналистика, аразга интеллект, информацию службой код дзелун информацион фараста социалум бердзинад амендертал. Профессиональный ведущий, редактор приходит с одной радиостанции на другую, его все равно нужно рисковать под себя. Ты не можешь оттуда прыгнуть сюда и как ни в чем не бывало продолжить. Медиа форума информацион фазуат актуалуну профессионалун хасты ама проблемат фадл ارزورنن فلترتين ادرایسنن ама قدرت بازوننن فورум آغاز کنه باسین تصفیدار کننن آفت مصوی نقب بریست راز مگنن فزوات در بانسان کدوی میدیا فوروم خالی شدن بیازر سستلا کمرید داد فاتیما інформацион را اخدابون Դարտար բոզունգեուտն Ռեսպուլիկայի սուտկե դարղացախան բոնաղադուձան օիմը Ռեսպուլիկայի վձան իվ գոսաստ Znova rajony bunej 20 gradusy ıxsaveta ırta. Zava rajony bunej 10 gradusy ıxsaveta iu rawardzen kavda. Koysay bunej 6 gradusy ıxsaveta iu wardzen mitxetsa kavda. Leningora rajony bunej 10 gradusy ıxsaveta duva. Respublika stolica Tsxinvala ta bunej vdzan 10 gradusy ıxsaveta duva. Axam vdistana bunu xabarta. Narodu film bald meyfira.